guys! Ayan. Welcome to my... I-ano natin ulit si Negi. Ay, naka-invitation off. Pakisabi kay Negi kamo, naka-live na ako. Pakisabi doon kay Negi. I-ready na niya kamo yung sandamakmak na sili. Hello, Julie! Si Lola, ibuhay pa naman. Labo na kayo. Buhay pa? Buhay pa naman si Lola, eh. Still kicking, guys. Oo, may kalaban siya kanina. Friday, 3 p.m. Wait lang, guys. Wait lang, guys, ha. Yubai! Okay, let's see. Let's see. Let's see. Ito, hindi na ito maglalag, guys. Hindi na ito maglalag. Naanali ko na. Oh. Hindi, double tap, guys. Yung pa. No, guys. Ha? If you lose, I will kiss you. If I will lose, you kiss me, okay? That is the punishment, okay? That is the punishment. Malito, lumalakas na naman ang umakapit. No. If you lose, Last na yan, ha? Go, guys. Go, triple tap. Guys, triple tap, guys. Go, guys. Alam mo yan, kahit matutulog lang ako, nagkakape. Talaga namin. Go lang, guys. Triple tap, double tap lang, guys. Go lang, guys, ha. Kaya natin ito, guys, ha. Kaya natin ito, guys. Go lang, guys. Go lang. Triple tap, double tap, guys. 4 minutes, guys. Sige, comment kayo doon kay Mang Negi. Sabihin nyo, nag-aantay na ako dito, kamon. Ready na ako. Laban na ako. Wait. Meron bang nasa mall, magpapasabay na lang ako. Ano yun? Ang pila nga ni Dara. Kala ko ba Crocs? Meron na nga siyang Crocs na bili na ni Mama. Kasi mas mura yung pila. Ah. Diba? Sabi mo mas mura ang Crocs. Mahal ang binili niya, nasa 6,000 plus. Sabi nga ni Mama, hindi na nga lang daw bili natin. Sabi ko, hindi na. Hanap na natin siya ng pila. Bili natin. Sayang. Hello, craziness ako. Ay, nasiya ang Mang Negi. Ano na, Mang Negi? Oh my God, andito na naman yung pangit. Andito na naman yung pinakagwapo sa buong mundo. Alam ko, thank you. Malit na bagay. Tama. Malit na bagay. Kung may pagtingin ka sa akin, wala ka naman pag-asa sa akin. Sorry na, binabastid na kita agad. Oh. Ay. Ngayon, si Rosmar ba yan? Hindi yan Rosmar eh. Rasmur yan eh. So, si ano? Mang Negi natin. Rasmur yan. Ginagawa ko, umalma ka. Pabayaan mo yung ginagawa mo dyan. Dali lang. Ano mo, i-match na natin. Tapo mo yan. Anong parusa? 3 munang strike bago 3 laban. So, Ang tatlo. Walang tatlo. Agad. Kada talo, may parusa? Sige, anong parusa? Kain ka damo. Babawi kami. Ay, Kain ka damo ngayon. Kain ako damo. Kakain ka ng damo dyan, ha? Dagdagan mo, ha? As in, damo, hindi malunggay. Damo talaga. Sige. Damo. Ikaw din damo guys. Kain tayong damo. Tulungan niyo ako, guys. Guys, tulungan niyo ako. Triple tap, double tap. Babawi tayo, guys. Kain tayo ng damo. Go, guys. Guys, tulungan niyo ako. Babawi ako. Pinakain ako ng damo nito kahapon eh. Nasa tama nito eh. Guys, mga nanonood sa kanya lipat dito. Guys, huwag kayo maniwala dyan. Guys, itong punishment na to, kakain ng damo to si Rosmar. Mukha siyang si Rosmar, pero hindi siya si Rosmar. Siya si Rosmar. Pakainin natin ng damo. Go, guys. Triple tap, double tap, quadro tap, guys. Kaya natin to. Go, guys. Babawi tayo.
Kaya natin to guys. Tahimik sa umpisa. Okay, tahimik lang sa umpisa. Oo, tahimik ka lang talaga. Ay, ganyan. Tahimik lang. Oo, tahimik ka lang sa umpisa guys. Tap-tap lang. Bawi tayo dito guys. Oh, pinakain ako ng damo nito kapon. Oo, ipatikim din natin sa kanya kung anong lasa ng damo. Oo, ipatikim natin sa kanya. Okay, go guys. Alam niyo ba, ano Guys, yan? go, guys. Hindi yan pakain ng Go. ano. Guys, go lang guys. Huwag kayo maniwala dyan. Oh, gumagawa yan ng imbento. Oh, huwag kayo maniwala dyan sa imbento na yan. Oh, go lang guys. Triple tap, double tap lang guys. Pindot-pindot lang sa screen ha. Oh, guys. Guys, go lang guys ha. Ano ka ngayon? Kakain ka talaga ng damo ngayon. Kakain mo mawawan ha. Kain ka. Go guys, tap tap. Makakahanap ka talaga. Huwag kayo maniwala dyan. Oh. Sasaktan lang kayo yan. Sakin, mata lang sasakit sa inyo. Dyan, sasaktan kayo yan. Oh. Kaya go lang guys. Tap tap lang. Triple tap guys. Pindutin nyo lang ang screen guys. Ipakita natin guys. Guys, pindutin nyo. Butas ng ilong ko. Yan, pindutin nyo guys. Guys, pindutin nyo. Guys, pindutin nyo. Yan. Guys. Oh, ano higanti? Kami maghihiganti. Oo. Ano higanti-higanti ka dyan? Kami maghihiganti. Oo, guys. Go lang, guys. Oh, guys. Huwag kayo maghihiganti tayo. Kung ano ang pinagawa niya sa atin kahapon, yun din ang ipapagawa natin sa kanya ngayon. Go, guys. Triple tap, double tap, guys. Go, guys. Go, guys. Go, 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 guys. 3 minutes, guys, ha. 3 minutes and 10 seconds, guys. Go, guys. Ibawi na natin to, guys. Oh, iparanas lang natin yung naranasan natin sa kanya kahapon. Oo. Kung ano yung ranas natin kahapon, yun din na mararanasan niya ngayon. Go lang guys, triple tap. Go guys. Go guys. Huwag kayo maniwala dyan. Oh, kinakain ko kahit kayo kakainin ko. Kahit ikaw kakainin ko eh. Alam mo naman yun eh. Go lang guys, tap tap lang. Go guys. Go 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 go. Thank you stranger sa pagfinger. Go 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 Renz. Thank you sa pagfinger Renz. Stranger, thank you. Guys, lahat naman nagpipinger dyan. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Go lang guys, triple tap, double tap lang guys. Go 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 go. Go lang guys. Bring up. Thank you sa pagfinger. Thank you Renz. Thank you guys. Go guys. Guys, go guys. Pakainin natin to ng damo guys ha. Thank you, let's go. Guys, ang lalakas niyo mag-finger guys. Pakainin natin to ng damo guys. Speed challenge guys ha. Guys, speed challenge. 3 times to guys. Malaking tulong tong 3 times guys. Guys, 3 times guys. Guys, 3 times guys. 3 times guys. Guys, patay na. Guys, kailangan ko ng siyam na magaganda guys. Guys, siyam na magaganda, guwapo, cute, pretty guys. I need 9 guys. Guys, 7, 5 guys. 5 guys. I need 5 guys. Thank you Kevin Hart Jomar. Thank you February guys. 3 guys. 2 guys. 2. Patay na. Guys, go guys. Guys. Go guys. Guys, tulungan niyo ako guys. Makabawi man lang guys. Guys, go guys. Tulungan niyo ako guys. Makabawi man lang. Use the 3 times guys. Guys, use the 3 times guys. Makabawi man lang guys. Use the 3 times guys. Makabawi man lang nito guys. Guys, go guys. Triple tap guys. Use the 3 times guys. Guys, go guys ha. Gamitin natin 3 times guys. Wait lang guys. Gamitin natin 3 times. Guys, gamitin natin. Thank you admin sa pagpipinger guys. Guys, gamitin natin 3 times ha. Gamitin natin 3 times. Guys, gamitin natin 3 times. Tap tap lang guys. Guys, malaking tulong pag tatap tap nyo guys. Pindutin nyo lang screen guys. Guys, use the 3 times. Pindutin nyo lang screen guys. Guys, use the 3 times. Pindutin nyo lang screen guys. Guys, thank you. Thank you sa lahat ng finger guys. Guys, use the 3 times guys. Guys, use the 3 times guys. Use the 3 times. Guys, use the 3 times guys. Heart, thank you guys. Use the 3 times guys. 40 seconds guys. Guys, use the 3 times. Guys, tap tap, use the 3 times. Tap tap, use the 3 times guys. Malaki yan 3 times guys. Guys, malaki yan 3 times. Thank you sa pagpipinger Sara. Thank you sa pagpipinger guys. Go guys. Guys, tulong-tulong tayo guys. Jurassic, thank you sa pagpipinger Jurassic. Guys, go lang guys. Habol guys, habol. 50 seconds guys. Guys, 50 seconds. 20 seconds to 3 times guys. Go guys. Go guys, go guys. Let's go guys. Let's go. Guys, go guys. Use the 3 times guys. Go guys. Guys, pakainin lang natin to ng damo guys. Go guys. Thank you sa pagpipinger guys. 10 seconds to 3 times guys. Go guys. Go. Guys, kulang guys. Go lang. Guys, go lang. Tap tap lang guys. Tap. Guys, tap. Guys, 25 seconds. Guys, 25 seconds guys. Guys, 25 seconds. Tap lang guys. Guys, 25 seconds guys. Guys, 25 seconds. Last 15 seconds guys. Guys, 25 seconds. Ay na naman ang damo. Guys, 25 seconds. Last drop, pag tayo magpakapante. Guys, 25 seconds. Thank you. Ay, kuya Guys, snipe, guys, snipe. Thank you. Guys, snipe. More! Thank you, Ate Rio! Oh, paano ba yan? Kain ganda mo. Pulot na ng damo doon. Gusto ko makikita kung pipitas ka ng damo. Damo sa likod. Gusto ko makita kung pipigtasin mo yung damo ha. Saka mo kakainin. Ano namang Negi? Ubo! Asa katagal naman ang damo. Mamaya malunggay na may kakainin mo. Damo nga eh.
Asay damo. Ay! Ayan, sige. O, kain. Ay, pakita mo! Pakita mo, kinakain mo yung damo, aba! Ayan, ganyan. Malunggay talaga yung kinakain mo. Malunggay yan, hindi yan. Umangga. Malunggay yan. Yan. O, kain. Damo. Yan. Sige. Yan. O, anong next? Damo-damo ka pa, ha? Anong kakainin next, Reggie? Lunok ka, lunok. Tang lang to. Lunukin mo yan. Pakita mo yung tapang mo. Nawawala yung angas mo, Neki. O, ano yung next? Ano yung next bago ko i-accept to? Anong kakainin mo? Ano ako, ikaw? Anong kakainin mo next? Sige. Sili, o, sili. Ilan? 3. O, sige, 3 daw, guys. Damo sa'yo ha. Ampalaya, mamaya, ampalaya. Damo sa'yo ha. Anong damo? Sili o damo? Sa'yo, damo sa'yo. Sa'yo, sili. Oo. Sige. Ah! Hoy, Nana, ano ka mamaya? Punta ka ng bar, di ba? Gen Z trademark. Ilang piraso? Ilang piraso Yes, sili? of course. Ito? Tignan mo, binubuksan yung parcel ni Yubo. Oh. Guys, tap tap guys. Oh, tap guys, sili. 3. 3, 5. 3. Nawawala yung angas ni Negi, guys. Guys, tap tap guys. Ano ba yan? Nuno? Puro Guys, ka tap tap lang guys. Guys, Yan. bawa lang. Tap, come on, come Guys, on. bawa Let's tayo, guys. go. Oh, ano lang muna tayo, chill. Guys, pakainin din natin ng damo to. Guys, tap tap guys, pakainin din natin ng damo. Dapat may nakaredy ka sili, di pupunta ka pa na. Guys. Guys, Sige, tap tap guys. Ipanalo natin to. Pakainin din natin damo guys. Pindutin nyo lang yung screen guys. Malaking tulong yung pagpipindot nyo sa screen guys. Guys. Kain siya na Pindutin sili, yung screen. guys. Dito natutupad Guys. yung mga Guys, ano niya eh. guys, Mga, pindutin nyo yung screen. Dito, pindutin nyo. Pindutin nyo yung screen. Wag guys, Go, guys. papasok yung daliri nyo, Pindutin guys. nyo lang yung screen guys. Guys, pindutin nyo yung screen. Sige, pindot guys, pindot. Kaya natin to guys. Guys, tap tap. Everyone, everywhere. Kaya natin to. Go guys ha. Kaya natin to guys. Thank you so much guys. Go guys. Pindutin nyo yung screen guys. Go guys. Go. Go guys, go. 3 minutes pa guys ha. Go lang guys. Guys, go lang. Guys, go guys. Tap tap kayo guys. Guys, tap tap lang. Lamang tayo guys ha, lamang tayo. Don't confidence guys ha. Go lang guys. Thank you my boo. Thank you everyone sa lahat ng mga tumulong. What I will get for today, for tapping, for sharing, for dropping by. Guys, follow nyo lahat ng mga gifter na taas guys ha. Follow nyo ako at so join na din kay sa Heart Me guys. Ayun o. Malapit na tayo mag 2,800 guys. O join na kay sa Heart Me. Follow nyo din tong pangit na to. Yung pangit ng pabi na to. Thank you guys. Go guys. Triple tap, double tap guys. Go. Go lang guys ha. Go lang. Emperor, thank you for the finger. Go guys. Trap guys, come on. Sino yung nandun o? Sino yung nandun sa gilid? Tara, let's go guys. Guys, tap tap lang guys. Tap lang. Tap guys, dali. Guys, tap lang guys. Tap lang. Guys, go guys. Tap lang guys. Medyo Guys, go guys. Ipalabas din natin to guys. Guys, ipalabas din natin to. Guys, ipalabas din natin to. Palabasin din natin to. Pakainin to natin damo. Go guys, triple tap, double tap guys. Sige guys. Guys, go guys. Uy, bigay nyo naman sa amin dyan. Grabe naman kayo. Pakainin nyo damo yung ano nyo. Guys, Oh! dito guys. Hindi ka mo, alin mo na kayo dito. Pabayaan nyo muna yan. Oh, alin mo na kayo dito. Ano man kayo? Pakainin nyo na. Pa-experience nyo naman yan. Oh, dito muna kayo. Guys, tap guys. Oh. Guys, triple tap, double tap guys. Guys, join kayo sa Heart Me guys ha. Malapit na tayo mag 2-8. Go guys. Go. Hindi na pinapatry. Guys, go lang guys. Guys, go lang. Triple tap, double tap, quadro tap guys. Go lang. Guys, go lang. Tap lang guys. Guys, tap lang. Thank you, Oh. Cloud. Guys, tap lang. Wala na ako ng boses kahapon guys. Guys, tap lang guys ha. Tap lang. Tap lang. 1 minute and 30 seconds guys. Guys, 1 minute and 30 seconds. That's 1 minute. Guys, 1 minute and 30 seconds guys. 1 minute and 30 seconds.
Guys, go lang guys. Guys, 1 minute and 30 seconds guys. Go lang. Thank you everyone. Maraming salamat. Thank you so much. Yubo, dito Go lang ka. guys, go lang. Thank you, my boo. Thank you sa pagfinger. Mag-ano ng parcel. Go lang guys. Guys, go lang. Go lang. Dali, doon ka magbukas. Guys, go lang guys. Go lang guys, go lang. 1 minute guys. Guys, 1 minute. Last 1 minute. Guys, 1 minuto guys. In confiance guys. Guys, tap lang. Guys, pindutin nyo lang. Guys, pindutin nyo lang guys. Pindutin nyo lang ang butas ng ilong ko guys. Tap. Das Guys, minute. pindutin nyo lang guys. 2 seconds, guys. Guys, Last 50 pindutin nyo lang. seconds, come on. Ay, yan na. Guys, pindutin nyo lang guys. Guys, pindutin nyo lang butas ng ilong ko guys. Thank you, Joby. Kaya natin yan. Pindutin nyo lang guys. Last 30 Pindut lang. Sige, layo. Layo lang ng layo. Come on, go. Gulang, layo lang ng layo guys. Guys, 30 seconds guys. Grabe, lakas ko. More. Let's go. Thank you, Sheila. Thank you, Joby. Let's go. Yun na nga. Sile. Come on, last 20 seconds. Kunti na lang. Come on, guys. Guys, tap lang. Seconds na lang. Matatalo pa ata ako. 10 seconds guys. Ata ako. Oh my God. Thank you, Batabal. Walang thank you. Chris, thank you. Lakas talaga. Guys, tap guys. Punta ka na sa palengke. Oh, dali na. 3 sili. Muranos ka bukas talaga. Pili mo na. May baon na atang sili to Yeah, ano kaya next na papakain natin, guys? Suggest kayo. Ano papakain natin? Next. Asan? Tignan mo, Ano pa bibigyan next? naman ko sa tindahan, sa palengke, lalakad na naman siya, tignan mo. Para kahapon lang. Sige. Yung pogi mo, Neki. Ang pogi ni Neki na nawawala na yung awas. Bumili ka na rin ng ampalaya dyan para sa susunod. Yung next na ano, kasi yung biodiesel. Bumili ka na rin ng ampalaya. Yan, bili ka muna. Wait lang. Nay, nakay sili nay. Pakita ko laboy nay be. Nanay ah. Pila? Singkuro na nay. Tara. May ka na. Yan, ito na bayad. Naglalag yung pangit ko. Kain ka. Uy, bayad wifi mo, pangit. Hindi. Pinap ko lang. Meron pa ako sinutan sa net. Ulote. Kabawi din ako sa'yo. Naglalag yung pangit eh. Hindi ako naglalag. May sinesend lang ako. Kumalma ka. Kitang-kita no. Pangit yan talaga eh. Bawi din ako sa'yo. Tara, dahil kay 100 sa kape. Bula, di. Na. Bula pa. Hey, let's go. Come on. Hintay ka. Magdali ng dali.
Pwede ka! Sa mo! Namudin. Thank you, Nanay LB. Wait lang, kalman niyo muna. Huwag muna ka. Yan. Ang next, kakain ka ang palaya sa sili. Ang layo ng pinanggagalingan niya, guys, eh, no? Talagang trip niya dyan nagla-live. Wala lang akong signal dun sa area namin. Swerte ka. Asay sili. Nasa inyo! Asa na? Ka na magalit. Asa na? Oh, sige, kain mo ya, isa-isa. Ay, taray. Sarap. Sarap. Walang iinom ng kahit anong liquid. Guys, tap. Oh, next na kakainin, ang palaya. Tap lang guys. Ang palaya, guys. Ang palaya kakainin mo, ha? Ako, ano? Tap lang guys. Triple tap, double tap. Kaya natin yan. Ano kakainin ko? Oh, nasan ka? Uy, huwag ka mataya. Iinom ang tubig Yes, yan. tap lang. Wala! Di ako minum tubig. Oh! Sabi mo tubig. Sabi Guys, ko tap lang. liquid. Oh, anong next kakainin? Ikaw ang palaya. Guys, ko lang. Ang palaya. Tayo damo. Oh, sige. Talagang naka ano siya sa damo, ha? Sige. Yeah. Guys, let's go. Guys, tap lang guys. Come on. Yan, medyo chill muna tayo, guys. Guys, tap lang. Minutes and 20 seconds, guys. Tap lang. Di mo nanalo dito sa pangit na to? Oo. Kakabawi din ako nito next time. Soon. Oh. May ganti naman ang api. May ganti. Go lang guys ha. Tap lang guys ha. Gusto talaga ako pakainin ng damo, eh. No? Minuhumog. Napasok sa ngipin ko. Uy, thank you, Sunky Artula. Come on. Kahit na yan. Yun nga, siyam na no. Siyam panalo no. Iganti nyo ako, guys. Go lang, guys, ha? Tap lang, guys. Igaganti ko kayo dyan, Tap lang guys, tap lang. Mga pinaasa niyang kakain. Tap lang guys, tap lang. Triple tap, double tap. Go lang. Oh, kailan pa kayo tayo mananalo nito? Oh. Go lang guys, tap lang. Kaya yan. Tap lang guys. Thank you, LV. And ang palaya. Next nakakainin Tiwala. ka. Kimi. Mananalo din tayo soon. Kung hindi man tayo mananalo soon, hindi mananalo din tayo. O, pagdating ng panahon. Di ba? Amen. Okay lang yan. That is the punishment guys. Go lang. Tap lang. Tap lang guys. Follow nyo lahat ng mga gifter sa taas guys. Thank you sa pagfinger, Katrines. Go lang guys. Last Go lang. minute and 7 Matthew, Kimi. Thank you for the heart me, Kimi. Go lang guys. Tap lang. Tap lang. It's 26. Oh. Kakain ka talaga ng damo pag nakachamba ko. Nakachamba ka. Makachamba ko. May chamba naman eh. O may anghel naman dadating eh. Napaka-pogi mo naman, Negi. Maliit na bagay. Oo. Maliit na bagay. Grabe siya. Thank you, Nanay Elvin Casvilla. Thank you for dropping. Thank you. Guys, so yun na guys. Last 1 Guys, minute. tap guys. Pakainin natin damo. 5 seconds. Oh, pakainin natin damo guys. Papakainin natin ang Guys, go lang, guys. Tap lang. Hindi niya kinain sa live niya nung mga panahong Pakainin natin damo. Papakain natin sa kanya, guys. Di ka daw inala ipapanalo. Yun lang. Go lang guys. Tap lang. Oh. Guys, go lang. Thank you, Nanay Elvin. Tap lang guys. Triple tap, Hindi double niya tap. kinain nung mga pinapaasan niya kayo papakain natin sa kanya ngayon, guys. Oo. Meron pala. Kaya pala. Hindi lang din kakaon yung damo. Go lang guys ha. Tap lang guys ha. Thank you, Nanay Elvin. Tap lang guys. Tap lang. Tap lang. Triple tap, double tap. 1 minute guys. Last 1 minute, come Guys, on. 1 minute. Tap lang. Last Guys, 1 tap lang guys. minute. Tap lang. Kaya yan. Pindot lang sa 3 screen. seconds, come on, guys. I-drop yun Pindot na lang yan, sa screen. come on. Kakain Yun nga, na yun. Doon kasi yung jowa niya, skillet niya eh. Oo. Hirap talaga pag may jowa, no? Oo. Hanap din tayo jowa. Let's go, guys. Come on. Go lang guys ha. Tap lang guys ha. Seconds. Tap lang. 30 seconds guys. Tap guys. Let's go. Last 30 Snipe. seconds, guys. Come on. Ilaban na natin to, guys. Kakain na Snipe, pala guys. si Negi. Guys, snipe. Snipe guys ha. Snipe. Snipe Guys. Snipe. Last 20 seconds, guys. Itodo niya na Guys, po. snipe, guys, snipe. Thank you, user. Thank Okay you. na. Come on. Simula na. Let's go. Last 50 seconds. Go. Last 10 seconds, guys.
Sayang. Hindi pa rin. Ate Ria, let's go! Last! Hindi pa rin eh. Sayang mo, di makakain ng damo. Oo. Ang palaya. Thank you, good night. Bye-bye. Love you. Palaya! Love you, bye-bye. Ang palaya muna! Ah. Ang palaya muna! Walang player dito eh. Karon, sa palengke. Wala. Ito, napaka-ano nito ni Negi. Parang ano, oh. Wala nga player dun eh. Meron! Wala nga. Meron! Tingin ka na, Bara. dali na, para matuwa sila sa'yo, oh. May pambili. Ay, ba't? Maliit lang. Yung kahit yung bilog lang na ang palaya, yung maliit, yung bilog. Wala. Eh, malaki. Okay lang yan. O sige, punta ka doon, bayaran natin. Okay, akin na. Punta ka doon. Akin na nga. Kunin mo Gcash. Hindi, di sila tumatanggap ng Gcash yun eh. Bayaran mo muna, utang ko na lang. Wala na din eh. Dali na, ano na lang. O, gumulong ka na lang ulit dyan. Gugulong na ako. Gulong hanggang doon sa doon sa may ano dyan Hanggang doon. Hanggang dyan. Doon sige. Gitna, hanggang gitna. Hanggang gitna. Lag ka muna, Mang. Ano, mag-lag? Huwag na tayo mag-lag dyan. Oo. Ayos, Reggie, no? Sabi akong palaya eh. Ang gitna. Ang galing niya umikot. Ang galing niya gumulong. Thank you, guys. Ano na? Kapalag ka pa. Ayaw mo na. Bukas na. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bukas na. Thank you, Reggie. Bukas tayo magtutuos. Dahan-daan kita. Naubusan kami kanina eh. Swerte mo eh. Swerte mo. Naubusan kami kanina eh. Ang tagal mo kasi. Tagal ko. Ah. Sige na. Bye-bye. Try me. Bye-bye. Sige, bye-bye, Reggie. See you tomorrow. Paano? Talo. Guys, last PK na to, guys. Pa? Pa? Ano pa? Last PK. 1 PK. Ano pa? Isang PK lang. Ano? Sige po. Okay. Oh, guys, todo na natin dito to, guys. Zero na ako, zero. Wala na scooter ako. धीरे धीरे दूसरे में का वन वन Oh, karo tap car mara yan. का टाइप कर देगा तो Guys, wala na dito. Wala na. सनी दूसरा करना है Talo ako, he? 2 minutes and 55 seconds, guys. Paano naman? Hindi ko bago na account ko po, eh? Kasi... mayroon. Kasi hindi ko marunong yung ta-TikTok. Paano? Bago ka sa TikTok, bago. Opo. Oh. Taga saan ka po? Manila po. Manila. Opo. Ako din po, Santa Rosa po. Santa Rosa po. Po. Ay, hindi po. Bakit po? Ako na Santa Rosa po. Santa Rosa, Laguna po. Opo. Okay po. Ganda-ganda mo po. Salamat po. Wala na, talo na. Oh, low bet. Oh. Bench. Tap, please. वन डबल टैप Tap, guys. Let's go. Paabutin natin ng 1M to डबल टैप Double tap pa. डबल टैप पा guys. End na ako, guys. May meeting स्नाइप kami. पा स्नाइप पा Tap, guys, please. वन रोस Thank you so much. वन रोस वन रोस Kaso ka daw. किन्ने Mahilig ka ba mag-bar? Ano pa? Mahilig ka ba mag-bar? hindi po Hindi po. Hindi ka umiinom? hindi Hindi po po. Punta sana kayo sa bar namin sa sa Pabito. Malabon.
Oh, salamat po. Tap Ito po. po, yes, agad. Ba? Saan po? Saan ba? Malabon. Malapit sa monumento. Pero yun na magkakonti. Oo, pwede. Punta ka mamaya. Sama ka, friends. Double tap po. Okay. Guys, last 2 minutes. Follow nyo siya, guys. Follow nyo siya para mag 1K follower siya. Salamat po. Walang anuman po. Follow mo ako po. Follow nyo siya po. Follow mo ako. Na-follow ka, alamat yung Johnny. Follow ko si Pabi. Mga kasama mo, mga Pilipino. Hindi po. Bakit? Siya lang kasama mo. Opo, yung kapatid ko po. Punta kayo sa sa bar namin ha. Okay Sige pa. po. Kaya ano pangalan po? Caspi Bar. Guys, punta kayo sa kanya, i-comment niyo yung bar. Ay, chicks, meron. Follow kita po para pupunta ka sa bar namin ha. Salamat po. Puro lalaki. Babae, meron pa dyan. Babae. Babae, mga shibuli po. Minata Kaya siya. kapag may time po kayo, punta po kayo. Sige po. Okay pa. Ano oras hanggang meron po? Hanggang 4 a.m. po. Wow. Wow, Good po. wow. Ano oras baksan po? Buksan po 7 p.m. po. Sige po. Punta ko dyan po, mamaya. Pero Sige, konti. kaya hintayin namin Right. kayo ha. Try ko. Sige po. Sama kayo, friends. Okay. Sige po. Tatlo. Bakit tawa-tawa mo po? Ang bait niyo naman po, laging may po. Yes po. Respect po. Yes, Respect tama. Di ba, good boy? No, good boy. Tama, dapat Yes po. good boy. O, Ajin, punta ka. Hindi na chick boy. Kami punta babae pagka punta kayo. Hindi Sige na ba chick po. boy po? Ay, di ka chick boy, good po. Dami na. Good Ano boy. pangalan mo pala? Ano pangalan mo pala? Ano pangalan mo po? Sani. Sunny. Sunny. Okay, sige, Sani. Sunny Sunny. Message ka pag pupunta ka ha. Sunny Jagrag pa. Sige Sunny po. Message ka Jagrag pa. Bye po. Sige. Bye-bye. Ingat po. Bye, thank you. Sige po. Sige po. Bye-bye. Pumunta kayo ha. Apa. Punta po kayo mamaya po. Pag po pumunta sila, punta po kayo po. Ha? Nakapag-invite po ako ng hotdog po. Pag po pumunta sila yung mga mahilig po sa hotdog dyan, magsipunta na lang po. Na-take out mo ba siya? Mary May? Aba, mahilig ka pala sa hotdog. Punta na para may palagi kayong kausap na po. Opo, kaya nga po in-invite po namin po. Punta po kayo po. Anong oras na po ba? Anong oras na CG? Para makapagbigay pa ng isa makapag-invite pa. O, isa pang PK. Tapos mag-meeting na po. Alam mo yung mga scotch tape. Hi, how are you? Hi, hello. Wanna run a battle? Who are you, DJ po? I can't hear anything you're saying, but I'll run a battle and I'll take your 11 streak too if I can. Okay, sakto po. Sakto, guys. Guys, she's got 400 people watching her. Hello. Taga saan ka po? Where are you from? She's legit TikTok. Where Oh, you yes, from? I'm a DJ. Hello, guys. She's like TikTok famous. She's got 1.3 million followers. If we win, I'll be pretty surprised. Pwede sa bar namin, no? Do you hear me po? Do you hear me? Hindi po. Tumayo ka na sa dito. Dali, tumayo ka. No, I can't hear you.
I'd have to pull it out. My chat can hear you, but I can't hear you. Yes, English kasi eh, no? Sana I'll pull it out after the battle so I can hear. Magpa-practice ko din kami ng YouTube. Hirap. Yes, last PK na to guys po. Guys, sana finalo nyo kanina yung yung ka-PK ko, tapos kayo na mag-message, ayain nyo. Minutes and 15 seconds po. Naglalaro po si Mami Bunyo po. Nandun po siyang lalaro ng... Ano yan po, Valorant? Bo? You get 3 roses? Nah. Bar namin, ano po, 2 more. 1 more, guys. 1 pero more. malapon, harapan ng Makto, along MacArthur Highway. Right, rough. Hi, Twisty Dan. Hello. Hello, Twisty Dan. Hello, Twisty Dan. I don't have million, just 1,400. Oh, it's not bad. Twisty Dan, it's not bad. Did you get one from before, Cal? That's nakabanat. I just didn't get one. Trap niya na guys. Nakuha mo. Meeting ko kami. Ang over po ang lola nyo. Yung asawa ko na lang po magla-live later. Okay, last 1 minute, guys. Thank you, Jane. Last drop, guys. Last drop and na ako. Nagkakall na po sila. Thank you, Chris Zane. Thank you. Lucky brother, long time no see. Last 19 seconds, guys. 18, 7. Last drop na po, guys. Again, live na po ako. Last drop. Bye, guys. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Hey, Cal, let's go. Bye. Thank you, guys. Thank you po sa lahat ng mga nag-drop. Bye-bye po. Thank you. Later na lang po.